आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी प्यारी दुआ के बारे में जिस दुआ को अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सुनने या पढ़ने का माहौल बना ले तो मैं ये समझता हूँ, मेरा अक़ीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो साल भर से भटक रहा है, 2-4 साल से परेशान है, A to Z कोई भी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी दिक्कत या परेशानी या बीमारियों को लेकर या कारोबार को लेकर या औलाद को लेकर के या अपने बिजनेस को लेकर के या अपने घरेलू कोई परेशानी को लेकर के सालों से परेशान है, दर बदर भटक रहा है, उसे कोई अच्छा रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो इंशाल्लाह वो सिर्फ अपने घर में बैठकर एक तरीका है इस दुआ को सुनने का, सिर्फ उस तरीके को अपना ले और टाइम टेबल के मुताबिक सिर्फ 3 बार इस दुआ करीमा को सुन ले। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के अंदर अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप चाहे कुछ भी बोल सकते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी बरकतें, इतनी ताकतें हैं, अगर ज़िंदगी में अपनी इंसान एक मामूल के मुताबिक सिर्फ सुनने का आदी हो जाए तो उसे किसी भी तावीज़ को पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न किसी और अमल को करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह बहुत बड़ा हथियार उसके लिए काफ़ी है। अगर आप अपने कारोबार को लेकर के परेशान हैं या घर में आपके जिन्नाती साया हो चुका है या परी का साया हो चुका है, असराती मामलात हो चुकी हैं, भूत पली जैसे मामलात हो चुके हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो को शुरू से आखिर तक सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप साल भर की, 2 साल तक की, हज़ारों लाखों की परेशानी अपने घर बैठे बआसानी नजात पा सकते हैं, कैसी भी परेशानी हो इंशाअल्लाह। इस दुआ को आखिर सुनने का तरीका क्या है वो जान लेते हैं। इस दुआ को सुनने का तरीका ये है कि आप अपने मकान में किसी भी जगह बैठ करके आसमान की तरफ मुंह करके सिर्फ 3 बार इस दुआ को सुनना है और किसी से कोई बातचीत नहीं करना है। पाक साफ बैठें, बेहतर जगह बैठें, अच्छे तरीके से किसी से कोई इस वक्त कलाम ना करें, आसमान की तरफ ही आपको देखना है। कम से कम 3 बार पूरी ये दुआ को सुनना है आपको। इंशाल्लाह इस दुआ को सुनते समय आप वो मकसद अपने दिमाग में रखिए। और ये तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान मुबारक चल रहा है, इतनी बरकतों वाला महीना कि इससे बड़ी बरकत वाला महीना कौन सा हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको इस साल की तरह हर साल ये महीना बार बार मयस्सर फरमाए, इसकी बरकतों से हम सभी को मालामाल फरमाए। रब्बी कदीर हमारे घर, मकान, दुकान, कारोबार में खूब खैर व बरकत अता फरमाए, हम सब की तमाम परेशानी दूर फरमाए, हम सब की जायज़ मनोकामनाएँ, तमाम आरज़ुएँ, तमाम मुरादों को पूरा फरमाए। रब्बी कदीर हमारा जो मकसद है इस वीडियो के ज़रिए, इस दुआ के ज़रिए पूरा फरमाए। जो बे औलाद है मौला उसे साहिब औलाद बनाए। दोस्तों आइए इन्हीं तमाम अल्फाज के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर शेयर भी कर लेते हैं और इन्हीं तमाम बातों के साथ, अल्फाज के साथ सुन लेते हैं उसी दुआ करीमा की तिलावत को। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई वल बवाई वल काति वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफूउन मशफूउन मनकूशुन फिल लौहि वल कलम सय्यदुल अरबी वल अजम इस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतारुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम शम्स दुहा बद्र दुजा सदल उला नूर खुदा काफिल वरा मिस्वाइल जमील शियम शफील उमम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील अलैहिस्सलाम खादिमुहु वल बुराक मरकबु वल मिअराज सफरु वसिदरतिल मुंतहा मकामुहु वक़ाब क़ौसैन मत्लूबुहु वल मत्लूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदु सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन शफीउल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराज सालिकीन मिस्बाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़रा'i वल ग़ुरबा'i वल यतामा वल मसाकीन सैयद ثقلين नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन
وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين سابق قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي ولع العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقات والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدى العلا نور الغدى كاف الورى مصواي الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه جبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوب والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين سابق قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله ولع العلا بكماله كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من هو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من هو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من هو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من هو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من هو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقات والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدى العلا نور الهدى كاف الورى مصواي الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم
والله عاصمه، جبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه، والمعراج سفره، والسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أنيس الغالبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين، سابق قوسين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، ولغى العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقاضي والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطار منظر في البيت والحرم، شمس ضحى بدر الدجى، سد العلا نور الهدى، كاف الورى مصواي يظلم، جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه، وجبريل عليه السلام خادمه، والوراق مركبه، والمعراج سفره، والسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين، مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين، سابق قوسين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جمالي، ولغى العلا بكمالي، كشف الدجى بجمالي، حسنت جميع خصالي، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.